ভাইটি আনাই তোমার ভাইরের মই কি ঠিকালে বহি আছো তোমার লগত দেখোন গেছিলা ওজন বজাৰ পাওঁতেই ভাইৰে কাটি খেছি তাতে নহয় ইয়াৰ সি ফোন কৰিছিল মোক 2000 টকা লাগে বোলে তাক মই ভাবছি একেলগে আছো নেকি পইচা দিছ নেকি নাই দিয়া একদম হাবাদার কিন্তু তোমার ভাইরে একদম ভাল নহয় তাক পয়সা কোনোদিনও নেদবা ই জুয়া খেলা ওই মই দিয়া নাই নহয় ইমান খং কৰবা নালগে হব তুমি মোক খং কৰা কথা কৈ লাভ নাই তোমাৰ ভাইৰে যিটো সি স্বভাৱ জুয়া খেলা মদ খোৱা সি যদি বিয়া কৰে নহয় তাত তেৰিটো খুব বেছি যদি থাকে যদি 2 মাহ থাকবো হ'ব দে তাৰ কথা ইমান বেয়াকে ক'ব নালগে তোমাৰ লগতে দেখোন দিনটো ঘূৰি ফুৰে হব বেলেগৰ কথা ইমান চিন্তা কৰি থাকি লাভ নাই গামছা না গা ধুবা লাগে ৰ দি আছো ৰ এই ভাইটি কথা পাতে বোলে গাটো মুচাচোন হেস্প্ৰি কৰাই আছে দে কথা পাতা হেল্ল' বাবু বিনয় তোর তাতে যে 10,000 টাকা পাওয়াই মোক গুগল পে করে দিছন আরে মোর তাতে তই কিহৰ পইচা পা দেৱালীত যি 3 পেটি খেলোৱাৰ কাৰণে মোৰ পৰা 10,000 টকা ধাৰাই লৈছিলি সেই পইচাটোৰ কথা কৈছো